Why no? Battery bumblebee? Why no? Butterfly fish. Listen, say the sweet Santa Rita. Brighten up your corners and bright out your sweet scent. Soon, the bubbly bumblebee and the beautiful butterfly come marching back to the same places as Tumalikod ka. Paikli lang yan. Tumalikod ka doon. Tapos na. Ay, doon kayo sa... Doon sa gitna. Dali sa gitna. Wala nagpakin. Ma'am Janice, doon sa ano eh. Ma'am Janice, doon sa ano. Sa gitna. Sa likod. Picture. Dali. Ano, sino yung si Sarah? Sabihin mo nga yung ano, yung title ninyo. Ma'am. Tapos ipakilala mo nga Ma'am Janice yung ano. Ipakilala mo yung mga nagsiganap. Masyado maiksi ay. Bow. Bow yung kana. Bow. Yan, okay. Aling alis dyan. Alis dyan. Lovely flower. Oh, Ma'am Janice, sa gitna. Created by. Okay. 3 and 4 with Ma'am Janice M. Juarez.